Los. Okay. Los. Go on, Smudge. Go on. Go on. No, non ci credo. Go on, Smudge. Go on. Mark mi raccontava che Go per questo on. record Go on, il Smudge. pappagallo è stato addestrato diversi anni. Sì. No, non ci credo. Il pappagallo ha 14 anni adesso, Ma guarda con che velocità. 14 anni. Sì. Go on, Smudge. Go on. Conteremo le chiavi al termine Go perché on. è talmente veloce che non si Siamo a riesce. 40 secondi. Go on, Smudge. No, non ci credo. Go on. Go on, Smudge. Go Raccoglieremo le on. chiavi alla fine. Guarda che non è facile, Go on, Smudge. Go on. 52 secondi. Oh, Attenzione. Go on. Go on. Ok, finito. Non è possibile! Minuto! Record del mondo! Record del mondo! Clamoroso! Andiamo a complimentarci! Smudge, complimenti! Guardi, venga qua a festeggiare! Ecco qua, anche Belen vuole festeggiare! Vieni, vieni, vai, guarda, e niente, si non è affeziona. niente. Cosa si via sede adesso? sì, Vorrei no? proporre un brindisi a Smudge. Congratulazioni. Buona bevuta, Smudge. Che fa? Si porta via il bicchiere? Ah, Sì. No, non è possibile. non ci credo, non ci credo. Non posso Bene, credere. bene, bene. Era buono? Beh, bevi tranquillo, Smudge. È tutto a posto. Look at the concentration already in his eyes, and he's off. Time has started. Up comes his right claw. Look at that tongue action. Not put off by the surroundings. Look at the strength in his beak. Now, Smudge, as part of his daily routine, eats 15 pounds of birdseed, followed by a brisk 15-mile flight. He then continues his preparation by bench pressing about 195 kilos just on the edge of his beak alone. You wouldn't think so to look at him, but I'm not telling you a lie. Look at him go. The proof is in the pudding. This is one strong bird. Already worked his way through about 2 or 3 keys. Perfect dropping action. Our official adjudicator just making sure that Smudge isn't cheating because, you know, that would be unfair. And then the Guinness World Record would not count. But then I wouldn't want to get close enough to tell him he's cheated. His beak looks very sharp to me. Look at the concentration. Fantastic. That's it. 5 keys already down in the bowl, but he's lost the keyring. It's gone. Ah, look at that. The French presenter has picked it up for him. Good lad. And there's his prize. Big smiles from Smudge. Big smiles from Mark. Go on, Smudge. Vas-y, Smudge. Go on, Smudge. Go on. Good. Go on, Smudge. Good. Go on. Go on, Smudge. Good. Las agarra con el pico y se ayuda Go on, con la Smudge. pata. Good. Go on. Es alucinante. Go on. Go on, Smudge. The first keys are the more difficult ones. Las primeras llaves son las más complicadas, Because it is very heavy. Go on, porque es muy Smudge. pesado. Go, Smudge. Lo entendemos perfectamente. Bueno, estarán conmigo en que un loro así solo puede estar en un programa como este. Ahí tenemos la primera. Muy bien. ¿Se le puede aplaudir? Go on. No, mejor que no desconcentremos, ¿no? Yes, you may, yes. Sí, se puede, no hay Ah, problema. se puede aplaudir, ¿eh? Cuando queráis, porque esto es 1 minute. recién levantado de la siesta. Y mírenlo. Go on. Good. Go on. Good. Good. Go Adelante, muy bien. on. Good. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Ha cogido carrerilla. 1 minute 30. El tiempo está acabando. Go on. Go on. Go on, Smudge. Don't come too near. Go on, Smudge. Go on. Go on. Go on, Smudge. Okay, the record is already broken, I think. Go on, Smudge. Go on. Good. Finished. ¡Bien! Esa
estas eran las últimas llaves. ¿Ha sido rápido, Marc, o otras veces lo ha hecho más rápido? ¿Cómo lo has visto? ¿Rápido, bien? He was not very fast. No, He no ha was sido muy just, rápido. time. Creo que ha estado a tiempo, pero Pues vamos a salir de dudas. Ralph, dinos si lo ha conseguido. Sí, Carmen, puedo confirmar que he quitado 22 llaves en menos 2 minutos, así que tenemos un nuevo Guinness World Record. Ich würde sagen, die Zeit läuft jetzt. Fädelt also alle Ringe, alle Schlüssel hier in diese Spirale ein. Sehen Sie, am Anfang fällt keiner. Jetzt fängt es an. Los, Smudge. Gib Gas. Vielleicht neuer Weltrekord. Ja, wäre schön, ja. Komm, 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 komm. Also, als er den Weltrekord aufgestellt hatte, war er 7 Jahre jünger. Ja, das lässt im Alter alles nach. Das kenne ich. Was ist Smudge? Go on. So. Sehen Sie, fehlen jetzt doch noch ein paar. Der schafft. Ja, ich hoffe es. Die letzten Ringe. Einer ein bisschen verklemmt, jetzt haben wir hier die letzten. Ja, jetzt wird es schwierig. Super, jetzt wird schwierig, ne, weil er wird sich- schwierig, ja, weil er es verklemmt hat, ja. Man würde ihm so Mal gern sehen. helfen, aber Ja, eben. Ja. haltet euch zurück. Was ist Matsch? Weil einer ist noch nicht aufgefädelt, sehen Sie, Ah. das ist ja das Hauptproblem, nicht? Jetzt muss er extra nochmal von vorne anfangen mit dem ganzen Ring. So, und wir sind fast fertig und jetzt... Jawohl, Zeit, stopp. Super Zeit, kein neuer Weltrekord. Smudge, du bist eine Granate. Ja, Hammervogel. 1, 2, 3, start. Voilà. C'est vrai. Record mondial. Voilà, Smudge. Essaye de faire vite. Maintenant, ça compte. Un perroquet Smudge. sous Go nos on, yeux Smudge, go on. est en train de défaire Good, Smudge. des Good clés bird. d'un Good. porte-clés, Adriana. Vous savez, Olivier, ça fait Go on, très mal aux Smudge. ongles. Ça me casse toujours les ongles en faisant ça. Oui, le perroquet n'a pas ce souci-là, Voilà. car il fait tout avec son bec. Go on. Ah, j'entends les clés qui tintinabulent. Voilà. Go on. Go on. Good. Go on, Smudge. Go on. Dorénavant, Adriana, faites appel à Smudge si jamais vous avez des soucis avec vos clés. C'est plus simple. Go on, Smudge. Go on. Go on. Good bird. Good bird. Regardez la précision du geste, l'élégance et la grâce de l'animal Go on. pendant ce Few record. more. Go on, Smudge. Go on. Stop. Oui. Plus une clé. Maintenant, c'est à Maintenant, Rob. Il faut compter les À Rob clés. de compter c'est les ça clés et de valider ou non ce record. Un petit bisou. Oui, c'est vrai, c'était 15 clés. Et puis, Smudge, il a fait dans 58 secondes. 58 secondes, nouveau record. Bravo. Il est content. Et il nous fait regarder la crête qu'il nous propose. Une petite récompense, peut-être. Ah, Il a vous lui pas donnez soif. quoi? Oui, vous oui, donnez oui. quoi comme récompense dans ce cas-là? Il fait très chaud ici dans le studio, alors je pensais peut-être bien ce match. Ah, un oui, petit un verre de petit- schnapps à la Cabeza Negra. C'est très bien. Ça lui fait plaisir. Bien.